Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous le pain turc sans pétrissage. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم أحسن وأسهل وأبسط طريقة لصنع الخبز التركي وخفة يا سلام. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Et pour les ingrédients, j'aurai besoin un verre du lait, un verre d'eau, un verre pas plein d'huile, la farine, ça dépend le mélange, une cuillère à soupe de sucre, une petite cuillère de sel et une cuillère à soupe aussi de la levure de boulanger. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج الكأس ديال الحليب، ونفس الكأس اللي غادي نعبر به الحليب هو الكأس اللي غادي نعبر به الماء، كأس ديال الماء ايضا، وكأس قل ربع ديال الزيت. بالنسبه للفرينه على حسب الخليط، وملعقه كبيره ديال السكر، ملعقه صغيره ديال الملح، وملعقه كبيره ايضا ديال الخميره ديال العجين او خميره الخبز. Donc pour le sucre et l'eau, à peu près 127 ml et l'huile, c'est moi 100 ml. Dans un plat, pour mélanger, je vais mettre le verre d'eau. Il faut être tiède, et le verre de lait aussi tiède, et le verre d'huile. J'ajoute le sucre, le sel et la levure de boulanger et je mélange bien et je laisse reposer à peu près de 2 à 3 minutes. Et j'ajoute après la farine. La farine, ça dépend le mélange pour avoir une pâte. Donc je vais ramasser, je mélange avec juste une cuillère, et après je ramasse toute la farine avec la main. À la fin, je mets un petit peu d'huile dans le plat et je mets ma pâte pour reposer à peu près de 15 à 20 minutes. ناخد آنية للخلط ونوضع فيها الكأس ديال الماء والكأس ديال الحليب. بالنسبة للكأس ديال الماء والكأس ديال الحليب حوالي 127 مليلتر، ولازم يكونوا دافيين بالنسبة للماء والحليب. نضيف أيضا الزيت والسكر والملح والخميرة ونخليه يرتاح من دقيقتين حتى 3 ديال الدقائق. من بعد نضيف الفرينة. بالنسبة للفرينة على حسب الخليط حتى نحصلوا على عجينة متماسكة. غادي تشوفوا انني جمعتها بملعقه كبيره، وباش نجمع كل الفرينه باش ما تلصقليش في الانيه ديال الخلط، ونجمع كل الفرينه نجمعها باليد من غير ولا مجهود. ولما نحصل على عجينه نوضع واحد شويه ديال الزيت في الانيه ونخلي العجينه تخمر من 15 حتى ل 20 دقيقه. Et voilà, après 20 minutes, regardez-moi, la pâte elle a gonflé. Donc j'adore quand la pâte gonfle comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Donc après 20 minutes, donc j'enlève la serviette et je travaille juste un petit peu la pâte pour enlever l'air. Donc sans effort bien sûr. Et je
coupe la pâte en deux et je mets 2 boules. Vous pouvez mettre 3 comme vous voulez. من بعد ما خمرتنا العجينه بعد 20 دقيقه غادي ننزع الهواء من العجينه، نعجنها واحد شويه كما قلت من غير ولا مجهود، ونقطع العجينه الى كريات، الى كرياتين. تقدروا تقطعوها الى 3 أو 4 الا حبيتوهم يكونوا شويه صغار. ناخذ الكريات ونوضعهم فوق الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. نوضع لها الورق الطهي، نوضع فيه واحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقليش، وهي اصلا ما غاديش تلصق الا كان الورق ديال الطهي. نوضعها على ورق الطهي كما قلت في الصينيه ونخليها تخمر، نخليها او ترتاح 10 دقائق فقط. Donc je vais prendre un plat qui entre au four, je vais mettre le papier cuisson, je vais ajouter juste un petit peu d'huile si vous voulez, sinon vous pouvez laisser le papier comme ça et je mets ma pâte ou ma boulette de pâte. Je la laisse reposer à peu près 10 minutes, après on revient. Et après 10 minutes, j'étale ma pâte. Regardez comme je fais. J'étale ma pâte et je mets des trous ou des dessins sur la pâte. À la fin, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait des dessins des carrés. من بعد 10 دقائق نقرص العجينة، نقرصها مليح ونوضع لها ثقب على شكل مربعات. Après, je laisse reposer juste un petit peu, à peu près 10 minutes. من بعد نتركهم يرتاحوا أو يخمروا واحد شوية حوالي 10 دقائق فقط. Et voilà, après 10 minutes, j'aurai besoin d'un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe ou moins du lait. Donc, je mélange bien et je mets sur le pain ou sur la pâte. Donc, j'aurai besoin aussi un petit peu de sésame juste pour la décoration. Qui a le sésame, il peut le mettre. Qui n'aime pas le sésame, il peut le laisser comme ça. من بعد 10 دقائق احتاج الى صفار بيضه مع ملعقه كبيره ديال الحليب وندهن بها العجينه من كل الجوانب ونرشها بشويه ديال الزنجلان. بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا الزنجلان واللي ما عندهمش الزنجلان يقدروا يخليوها كما هي. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط فيها الصينية أو ندخل الصينية من 20 حتى 25 دقيقة وداك اللي كا على حسب الفرن. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 20 à 25 minutes et ça dépend le four.
Et voilà, après la cuisson, j'ai pris un petit peu du beurre et je le mets sur le pain et ça juste un choix si vous voulez. بعد الطهي خديت واحد شويه ديال الزبده المذابه ودهنت بها الخبزه وهي سخونه وهذا فقط اختياري. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.